जोहार सांग माने जय जगन्नाथ जय मां सुरेश्वरी मोर ब्लॉग के आपण मानकर बहुत बहुत स्वागत करुछे। आज आमे आइछू दुर्गा पूजा देखी एटा भाईजु इत्या आरो दिन में देखी आइछू। एटा होचे दुर्गा माँ जय माँ दुर्गा आमर पड़ारो नवरात्र पूजा हेसी मांकर एटा आमर दुर्गा पूजा आमर पड़ा होचे थनापति पड़ा। तापरे एटा आमे बाहरी गनु सुरेश्वरी मंदिर देखुन गेट केंदा सजा हिचे पूरा मूलरू आपण मानको देखा जाउथबा। हमर सोनपुर रे बहुत बढ़िया दशहरा हेसी जेनटा कि सबु जगह रे बहुत बढ़िया बढ़िया दुर्गा मंडप करा हेची आ दुर्गा मूर्ति माने पूजा करा हेसी माँ दुर्गा को। आमर पड़ारे खाली नवरात्र पूजा हेसी 9 दिन तक बाकी पड़ा मान को 3 दिन लिखें रखसन अष्टमी नवमी दशमी बहुत बढ़िया रे यात्रा हेसी आपण माने देखि पारुथबे। एहादे आमे जाउछु सुरेश्वरी मंदिर एटा बहुत भिड़ होइचन बहुत यात्रा से बहुत झियो माने ही एई टाइम रे सोनपुर के आइसन जन माने अन्य टाइम रे नासन अश्विन मास दसरा मासे आइसन बोली समस्ते एतकी बहुत यात्रा लिखेन हेसी देखुन एटा सुरेश्वरी मंदिर रे। तापरे एटा दुकान माने अच्छे साइड रे एटा हमें चाली करी जाउछु मो नानी जाउची आगे आगे एटा तापरे हमें पूजा सामान किनबार लगी पले आसनु एटा पूजा सामान हमें किन्नु इनु देखुन बहुत गुड़े दुकान माने इनो अच्छे आगो एटा नाइ थे संग माने हमें जेते बेले छोड़ दिन थिला आमे जियो टाइम रे इस दुकान माने नाइ हे एबे एबे बहुत दुकान बढ़ी गला न एटा नानी आर मोर भाउजो एटा इना चप्पल रखलो तापरे एटा मोर नानी जाउचे आगे आगे मोर भाई झियो के धरी करी मैं जाउचे शूट करी तापरे आमे भेट पड़ी गनो एटा मोर पुत्रा माने सांग माने हमर गाँव से भी दर्शन करवार लगी जाइथिले बियमपुरु। तापरे आमे मंदिर भीतर के एटा जाई बसलो बहुत भीड़ थिले आउ एटा इनो आमे दीप जलानो इनो दीप जलावर स्टैंड रखा हेतिला बहुत लोग जेहेतु दीप जलथिले बाहर हेतिले दीप जला हेसी सब मंदिर मान को एबे हेंता करा होची देखुन इनो दीप जलवाले टिके टाकनो नानी आर भाउजो करी दीप जाले तापरे मुई एटा दीप जाली देली ता बहुत दीप दरु बहुत धुआं हो जैसी सेते लाई मंदिर भीतर मान को दीप नाई जाली दियन आपण माने भी जानी थिबे। तापरे एटा हमें भीतर के जाउछु मंदिर भीतर के सुरेश्वरी मंदिर रो नाम अच्छे आपण माने जानी थिबे मुई सेनर झियो मुई सब जानी चे हेति लेकी मते बहुत भल लागसी से जगह माने एटा मंदिर भीतर मान को पले आसनु न तापरे एटा भिड़ केतेडे अछन देखुन हमको लाइन नंबर के पड़ी गला टिकेट तापरे टिके परे एटा महाप्रभु को दर्शन हे गला मां सुरेश्वरी जय मां सुरेश्वरी देखो ए सबले मां को ना नेसी जेहेतु मैं छोड़ दिनु इनो दर्शन करी करी ताकर आगरे मैं बढ़ीचे एतिर लागी मते मां को ना नेबा के बहुत भल लागसी आपण माने भी दर्शन करी दन देखो पद्मर माला रे सुसज्जित होइचन मां सुरेश्वरी आर जे बहुत भल लागसी ई जगह रे आर एटा मुई भिड़ भितरे अच्छे बहुत भिड़ बहुत गरम भी होतला बहुत भक्त मानकर एटा भिड़ लागिची आपण माने देखि पारुथिबे हमको पूरा धसी ही करी जीवा के पड़ला और दर्शन करिछु तापरे एटा बाहर के पले आसले सांग माने देखुन मंदिर बाहर एटा बहुते लोग एटा तारपरे मोर भाउजो नानी आ मोर भाई एटा मंदिर बाहर सांग माने तापरे आमे टिके बुला बुली कलु पाखे जेन मंदिर अच्छे से मंदिर के जाके दर्शन कलु पाखरे महादेव मंदिर टे अच्छे सेन एटा नानी दर्शन करी आसुचे मैं वीडियो शूट करूथिली ताहाके एटा आउ तापरे एटा सेन प्रसाद बंटन होथिला पिला माने एटा प्रसाद पाउथिले खीरी प्रसाद देउथिले सेथिले कि मोर भाई झियो के खुआवार लगी एटा तार मां नेई गले आर आने करी एटा नेने के सेन प्रसाद खुआनु टिके बसनो सेनो नेने प्रसाद खाई सारला तापरे एगिरी सेनो आसनो एटा खाइला बेले से भुरकुटी करूचे देखो तापरे खाइला तापरे कहला परे खेली खेली खाउचे छुआ माने तो हंता करसन आपण माने जानी थिबे आरो छोट छुआ से बुली बुली खाइबा एटा खेलुचे आर फिर तार मां खुआले खाउचे आरो एटा टिके खाई देबा फिर पले जिबा आर एंता जगह रे तो भल लागसी न टिके बसनु भी तापरे बहुत भिड़ होइथिले आर बहुत गरम भी लागुथला एटा तापर प्रसाद जगह रे टिके मेला हे गले टिके टिके हादे मेला हला टाइम रे एटा में तापर टिके शूट कर देचे निजरटा तापर बाहर बहुत लोग एटा प्रसाद खाइबार लागि भी थिले एंती कर बहुत 9-10 दिन है आम सोनपुर यात्रा होता तापर आम एटा पले आसनु न दुर्गा महाप्रभु माने देखबार लगी जगह गोटे पड़ारे गोटे दुर्गा महाप्रभु बनासी आम सोनपुर सांग माने एटा आम पले आइलु आमर दुर्गा मंडप मेन टा जेनटा छक जगह एटा दुर्गा मंडप के पले आसचु एटा पूजा करा होथला आपण माने देखि पारुथिबे बहुत सुंदर गेट सजा हेचे बहुत सुंदर सजा हेचे देखि पारुथिबे देखुन एना टिके अटकिनु मांकर पाखे दर्शन कलु
तापरे फोटो फुटा उठे करी तापरे आमे आउ आके फेर एटा आउ गोटे आके गुंडीचा मंदिर आड़े गलो सेन भी दुर्गा मूर्ति बना ହେଇଛି ଜାଗା ଜାଗାରେ ବନା ହେଇଛି ସେ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଆଉ ଏଟା ଗେଟ୍ ମାନେ ବନା ହେଇଛି ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଏଟା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେନକି ଏଇଟା ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯୋଉଠି ତିନିଟା ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ବନା ହେଇଛି ଦେଖବାର ଲାଗି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଇ ଟାଇମ ରେ ହିଁ ବୁଲବାର ଲାଗି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗସି ଆରୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗସି ଯେ ମତେ ମୋର ଛୁଆ ଦିନ ମନେ ପଡି ଯାଇସି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ବେଲେ ଏନ୍ତା ବୁଲି ଯାଉଥୁନୁ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ବହୁତ ବଢି ଗଲାନ ବହୁତ ଡିଜାଇନ ରେ ସଜା ହଉଛି ବହୁତ ଲାଇଟନିଂ ସଜା ହଉଛି ସେତେବେଳେ ଏତେ ଲାଇଟନିଂ ନାଇଁ ରହୁଥିଲା ଏବେ ବହୁତ ସଜାରେ ବେଶୀ ଏଟା କରାହଉଛି ଆମର ଟାଇମ ରେ ଟିକେ ଖାଲି ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ବନା ହେଇକରି ପୂଜା କରାହଉଥିଲା ଏଟା ଯାଉଛୁ ଭିଡ ଭିତରେ ବହୁତଟେ ଆର ପ୍ରସାଦ ବି ଦିଆ ହଉଥିଲା ଏଇଟା ବାଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଡଲା ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ବନା ହେଇଛି ଏନ ଗୋଟେ ପୂଜା କରାହଉଛି ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କି ଦଶରା ମାସେ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଏନ୍ତା ପୂଜା ମାନେ ହେସି ଯେ ଆମକୁ ଦେଖବାର ଲାଗି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆର ମା ଘରକେ ଆସିଲେ ତ ବହୁତ ଔଷଧ ବି ଲାଗ୍ସି ସୋନପୁରରେ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଯାତ୍ରା ହେସି ଯେନ୍ ମାନେ ସୋନପୁରର ଝି ମାନେ ସେମାନେ ଜାଣି ପାରୁଥିବେ ତାପରେ ଆମେ ଆର ଦିନ ଫେର ଆସିଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ଅ ଛିନା ହେଇଥିଲା ସେ ଟାଇମ ରେ ବାବୁକେ ଦେଖି ଆଣିଥିଲୁ ଆର ମାର୍କେଟ ବି ଯାଇଥିଲୁ ଏଟା ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ପଟୁ ଆମକେ ମାର୍କେଟ ଯିବାକେ ପଡସି ଏଥିଲାଗି ଆମେ ଏ ବାଟୁ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଏଇଟା ବାବୁକେ ବି ଆଜି ଆଣିଥିଲି ବୋଲେ ତାହାକେ ଦେଖେଇକରି ମୁଇଁ ନେଲି ଏଇଟା ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପର ଯେନ୍ଟା କି ଆମର ପାଖେ ଅଛି ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବନା ହେଇଥିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ଯାଉଥିବା ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ମାର୍କେଟ କେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏଇଟା ସୋନପୁରର ମାର୍କେଟ ଏରିଆ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଯେନ୍ ମାନେ ତ ରହୁଛନ୍ ଜାନିଥିବେ ଯେନ୍ ମାନେ ନୂଆ ଲୋକ ଲାଗି ମୁଇଁ କହି ଦଉଛେ ଏଇଟା ସୋନପୁରର ମାର୍କେଟ ଏରିଆ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକିରି ମାର୍କେଟ ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡସି ଛକ ଜାଗାଟା ଏଇଟା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକ ବୋଲିକରି କହିସନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଏଇନ ବାବୁ ଚାଉମିନ ଖାଇବା ଲାଗି ଖୁଆଲି ତାରପରେ ଏଇଟା ଆମେ ପଳେଇ ଆସିନୁ ପଶ୍ମୁ ବାଜାର କି ଇନ ଆମେ କପଡା ନେବାର ଥିଲା ସେଥିଲାଗି ନାଇଟି ଫାଇଟି ଦେଖବାର ଥିଲା ଏଇଟା ଦେଖୁଥୁନୁ ବାବୁ ଏଟା ସୁଟ କରିଦଉଥିଲା ଦେଖ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଡ୍ରେସ ମାନେ ଥିଲା ଛୁଆ ମାନଙ୍କଟା ବି ଥିଲା ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କର ବି କୁର୍ତ୍ତି ଥିଲା ପ୍ଲାଜୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସେଟ ଥିଲା ସବୁ ଶାଢୀ ମାନେ ବି ବହୁତଟେ ଥିଲା ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖଲୁ ସବୁଆଡେ ବୁଲି ବୁଲା କରି ଆଉ ଦେଖବାରେ ବହୁତ ଟାଇମ ପଳେଇଗଲା ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଯେନ୍ଟା କି ଆପଣ ମାନେ ଆସିଲେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ବହୁତ ସାମାନ ଅଛି ଆଉ ଠିକ ରେଟ ର ବି ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଆସିଲେ କିଣିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ନୂଆ ଲୋକ ଆସିଲେ ଇନକେ ଆସିବେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତା ଆମେ ବାବୁର ଲାଗି ଆଉ ସେ ମୋର ଭାଇ ଝିଅର ଲାଗି କିଣବାର ଲାଗି ଯାଇଥିଲୁ ବାବୁର ଲାଗି ମତେ କିଛି ଏନ୍ତା ନାଇଁ ମିଳିଲା ମୁଁ ଏବେ କିଣିଛୁ ତାର ଡ୍ରେସ ମାନେ ବୋଲେ ମୁଁ ନାଇଁ କିଣିନ ନିନି ଲାଗି ଗୋଟେ ଫ୍ରକ୍ ଟେ କିଣିଲୁ ଯେନ୍ଟା କି ଭାଇ ଝିଅର ଲାଗି ଏଟା ନାନୀ ଆରୁ ବାବୁ ବୁଲୁଛନ୍ ଏଟା ନିନି ଲାଗି ଯେନ୍ ମୋର ଭାଇ ଝିଅ ଲାଗି କିଣିଲୁ ବୋଲଥିଲି ଏଟା ସେ ଫ୍ରକ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶଚେ ଦେଖୁନ୍ ଡେଲି ୟୁଜ କରି ହେସି ହେବା ତାପରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଥିଲା ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଲାଗି କିଡସ୍ ୱେର ଉପରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗଲା ବାବୁଟା ଏବେ କିଣା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ମୁଇଁ ବେଶୀ କି ନାଇଁ କିଣି ତାର ଲାଗି ସେ ଖେଲନା କିଣିବି ବୋଇଲା ଏଇଟା ଖେଲନା ମାନେ ଦେଖୁଥିଲା ତାହାକେ ବାଛ ଯେନ୍ଟା କିଣିବୁ ବୋଲି କହୁଥିଲି ସେ ବାର ବାର କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉଥିଲା ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଦେଖୁନ କଟନ ଫ୍ରକ୍ ମାନେ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଟା ମାନେ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଆସିଲେ ନେବେ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ବାବୁ ଲାଗି ଖେଲନା କିଣିବାର ଲାଗି ହେନ ବାରି ବସିଲୁ ଆର୍ ସେମାନେ ସେ କିଣିଲା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ ଟେ ଛୋଟ ଫ୍ୟାନ ଟେ କିଣିଲା ଆରୁ ଡଲ ମାନେ ବି ବହୁତଟେ ଥିଲା ଯେନ୍ଟା କି ଝିଅ ମାନେ ଖେଳିବେ ବୋଲିକିରି ଆମେ ନାଇଁ କିଣିନ ଆମେ ଏନ ଫ୍ୟାନ ମାନେ ଦୁଇଟା ଥିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ସେଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫ୍ୟାନ ମାନେ ଥିଲା ଯେ ବାବୁକୁ ପଛେ ତାହାକେ କିଣିବାର ଲାଗି କହିଲି ସେ କିନ୍ତୁ ନାଇଁ କିଣେ ଏଇଟା ବୋଇଲା ପଳେଇ ଆସିଲା ଦେଖଲା ଆରୁ ଆଉ ଆମେ କିଣମୁ ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ ନାଇଁ କିଣିନ ଆଉ ତାରପରେ ଏଇଟା ବୁଲାବୁଲି କଲୁ ଆମକୁ ଟାଇମ ହେଇଗଲା 9 ବାଜିଗଲା ବହୁତ ଗୁଡେ ଖେଲନା ଥିଲା ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଦେଖୁନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶଚେ ତାପରେ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଘରକେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତିକରି ଦଶରା ବିତାଲୁ ଆର ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ରେ ଫେର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ ନେଇକରି ଆସିମି ଦେଖା ହମା ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛେ ବାଏ